In a concerning case from Singapore, veteran doctor Dr. Yeo Ki Hong has been suspended for a year by the Singapore Medical Council, SMC, following a misdiagnosis that led to a teenage patient losing his testicle. This case dates back to March 2019 when Dr. Yeo first encountered the teenage boy, who was about 15 or 16 years old at the time. The boy reported experiencing pain in his left abdomen that had originated from his left testicle. Additionally, he noted an increase in bowel movements with watery stools. Dr. Yeo diagnosed the boy with abdominal colic and prescribed stomach medicine to address these symptoms. However, the boy's condition did not improve, and 5 days later, he returned to Dr. Yeo's clinic with swelling and pain in his left testicle, which worsened when he sat or walked. Dr. Yeo then diagnosed him with orchitis and epididymitis, conditions involving swelling and inflammation of the testicle and its connecting tubes. To confirm his diagnosis, Dr. Yeo prescribed antibiotics and ordered a full blood count and urine test. Despite these measures, Dr. Yeo did not consider the possibility of intermittent testicular torsion, a condition where the spermatic cord becomes twisted, cutting off the blood supply to the testicle. Had this condition been diagnosed and treated promptly, the boy would have had a 90.4% to 97.2% chance of saving his testicle. Unfortunately, Dr. Yeo did not refer the boy to a specialist or the accident and emergency department, which significantly delayed the correct diagnosis and treatment. The next day, Dr. Yeo communicated with the boy's mother, informing her that the test results indicated an infection as the likely cause of the swelling and advised continuing the antibiotic treatment. However, the boy's condition continued to deteriorate. On April 1, 2019, the boy's father called Dr. Yeo, reporting severe pain. Only then did Dr. Yeo recommend urgent admission to the accident and emergency department. Upon admission to the hospital, a scrotal ultrasound revealed that the boy was suffering from testicular torsion. He was promptly admitted to a surgical ward and underwent surgery to remove his left testicle, which could not be saved due to the delay in appropriate treatment. In July 2020, the boy's father lodged a complaint with the SMC, accusing Dr. Yeo of neglect that led to the removal of his son's testicle. Dr. Yeo responded to the SMC's notice of complaint and later issued an apology letter to the patient and his family. The SMC's counsel argued that Dr. Yeo's misconduct significantly delayed the boy's diagnosis and treatment, resulting in the loss of a significant chance to save the testicle. While Dr. Yeo accepted the necessity of penalization for his failure to refer the boy for urgent care, he contended that there was no guarantee the testicle could have been saved even with timely referral. He also stated that his failure to inform the boy about the possibility of testicular torsion was a misjudgment made with good intentions, as he did not want to alarm the patient. Despite these arguments, the disciplinary tribunal found Dr. Yeo's conduct to be below the professional standards expected of a medical practitioner. In addition to his 1-year suspension, Dr. Yeo is required to submit a written statement to the SMC, assuring that he will not commit similar misconduct in the future. He is also responsible for covering the costs of the proceedings, including those incurred by the SMC's lawyers. The sanctions will take effect 30 days after the issuance of the decision. We invite you to share your thoughts on this case in the comments below. What do you think about the SMC's decision? Do you believe the penalty is fair? Remember to like, share, and subscribe to our channel, 2230, for more detailed news coverage. 在一起引发关注的新加坡事件中，资深医生姚启宏因误诊导致一名青少年失去一个睾丸，新加坡医学委员会 SMC 已对他处以1年停牌处分。这起事件发生在2019年3月，当时这名15或16岁的男孩首次就诊时向姚医生报告说，他的左腹部疼痛，并且这种疼痛从他的左睾丸开始。此外，他还提到排便次数增加且大便稀薄。姚医生诊断该男孩患有腹绞痛，并开了胃药来治疗这些症状。然而，男孩的情况并未好转。5天后，他再次回到姚医生的诊所，左睾丸出现肿胀和疼痛，坐着或走路时疼痛加剧。姚医生随后诊断他患有睾丸炎和副睾炎，
即睾丸及其连接管的肿胀和炎症。为确认诊断，姚医生开了抗生素，并要求进行全血细胞技术和尿液检查。尽管采取了这些措施，姚医生没有考虑到可能是间歇性睾丸扭转，这是一种精索扭曲导致睾丸血液供应中断的状况。如果这种情况得到及时诊断和治疗，男孩将有 90.4% 至 97.2% 的几率保住睾丸。不幸的是，姚医生没有将男孩转诊给专科医生或急诊科，导致正确诊断和治疗被严重延误。第二天，姚医生与男孩的母亲沟通，告知他测试结果表明肿胀的原因可能是感染，并建议继续使用抗生素治疗。然而，男孩的情况持续恶化。2019年4月1日，男孩的父亲致电姚医生，报告剧烈疼痛。这时，姚医生才建议紧急送往急诊科。入院后，通过阴囊超声检查，发现男孩患有睾丸扭转。他被迅速送往外科病房，并接受了左睾丸切除手术。由于延误治疗，该睾丸无法被挽救。2020年7月，男孩的父亲向 SMC 投诉，指控姚医生的疏忽导致其儿子失去睾丸。姚医生回应了 SMC 的投诉通知，随后向患者及其家属发出道歉信。SMC 的律师认为，姚医生的失职严重延误了男孩的诊断和治疗，导致失去了挽救睾丸的重要机会。尽管姚医生接受因为及时转诊而需要处罚，他争辩说，即使及时转诊，也无法保证睾丸能被挽救。他还表示，未告知男孩可能患有睾丸扭转是出于好意的错误判断，因为他不想让患者惊慌。尽管如此，纪律审裁处发现姚医生的行为低于医学从业者应有的专业标准。除了1年停牌，姚医生还需向 SMC 提交一份书面声明，保证不会再犯类似错误。他还需承担诉讼费用，包括 SMC 律师的费用。处罚将在决定发出30天后生效。我们邀请您在评论区分享对此案的看法。您如何看待 SMC 的决定？您认为处罚是否公平？记得点赞、分享并订阅我们的频道 2230， 以获取更多详细的新闻报道。Dalam kasus yang mengkhawatirkan dari Singapura, dokter veteran Dr. Yeo Hee Hong telah diskors selama 1 tahun oleh Singapore Medical Council (SMC) akibat salah diagnosis yang menyebabkan seorang pasien remaja kehilangan testisnya. Kasus ini terjadi pada Maret 2019 ketika Dr. Yeo pertama kali menemui remaja tersebut yang saat itu berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Remaja tersebut melaporkan mengalami nyeri di perut bagian kiri yang berasal dari testis kirinya. Selain itu, dia juga melaporkan peningkatan buang air besar dengan tinja encer. Dr. Yeo mendiagnosis remaja tersebut dengan kolik abdominal dan meresepkan obat untuk perut untuk mengatasi gejala tersebut. Namun, kondisi remaja tersebut tidak membaik, dan 5 hari kemudian, dia kembali ke klinik Dr. Yeo dengan pembengkakan dan nyeri di testis kirinya, yang semakin parah saat duduk atau berjalan. Dr. Yeo kemudian mendiagnosisnya dengan orchitis dan epididymitis, yaitu pembengkakan dan peradangan pada testis dan saluran penghubungnya. Untuk mengkonfirmasi diagnosisnya, Dr. Yeo meresepkan antibiotik dan memerintahkan pemeriksaan darah lengkap serta tes urin. Meskipun telah mengambil langkah-langkah tersebut, Dr. Yeo tidak mempertimbangkan kemungkinan terjadinya torsi testis intermiten, suatu kondisi di mana korda spermatik menjadi terpuntir, memotong pasokan darah ke testis. Jika kondisi ini didiagnosis dan diobati dengan segera, remaja tersebut akan memiliki peluang 90,4% hingga 97,2% untuk menyelamatkan testisnya. Sayangnya, Dr. Yeo tidak merujuk remaja tersebut ke spesialis atau ke bagian gawat darurat yang mengakibatkan penundaan signifikan dalam diagnosis dan pengobatan yang tepat.
Keesokan harinya, Dr. Yo berkomunikasi dengan ibu remaja tersebut, menginformasikan bahwa hasil tes menunjukkan infeksi sebagai kemungkinan penyebab pembengkakan dan menyarankan untuk melanjutkan pengobatan antibiotik. Namun, kondisi remaja tersebut terus memburuk. Pada 1 April 2019, ayah remaja tersebut menelepon Dr. Yo, melaporkan nyeri hebat. Baru saat itulah Dr. Yo merekomendasikan masuk gawat darurat dengan segera. Setelah masuk rumah sakit, ultrasonografi skrotum mengungkapkan bahwa remaja tersebut mengalami torsi testis. Dia segera masuk ke bangsal bedah dan menjalani operasi untuk mengangkat testis kirinya yang tidak dapat diselamatkan karena penundaan pengobatan yang tepat. Pada Juli 2020, ayah remaja tersebut mengajukan keluhan kepada SMC, menuduh bahwa kelalaian Dr. Yo menyebabkan pengangkatan testis anaknya. Dr. Yo menanggapi pemberitahuan keluhan SMC dan kemudian mengirim surat permintaan maaf kepada pasien dan keluarganya. Penasihat SMC berpendapat bahwa kesalahan Dr. Yo secara signifikan menunda diagnosis dan pengobatan remaja tersebut, mengakibatkan hilangnya kesempatan penting untuk menyelamatkan testis. Meskipun Dr. Yo menerima perlunya sanksi karena gagal merujuk remaja tersebut untuk perawatan darurat, dia berargumen bahwa tidak ada jaminan testis bisa diselamatkan meskipun dengan rujukan yang tepat waktu. Dia juga menyatakan bahwa kegagalannya untuk memberitahu remaja tersebut tentang kemungkinan torsi testis adalah kesalahan penilaian yang dilakukan dengan niat baik, karena dia tidak ingin membuat pasien panik. Meskipun demikian, Tribunal Disiplin menemukan bahwa tindakan Dr. Yo tidak memenuhi standar profesional yang diharapkan dari seorang praktisi medis. Selain diskors selama 1 tahun, Dr. Yo diharuskan untuk menyerahkan pernyataan tertulis kepada SMC, memastikan bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan serupa di masa mendatang. Dia juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya proses hukum, termasuk biaya pengacara SMC. Sanksi ini akan berlaku 30 hari setelah keputusan dikeluarkan. Kami mengundang Anda untuk membagikan pendapat Anda tentang kasus ini di kolom komentar di bawah. Bagaimana menurut Anda tentang keputusan SMC ini? Apakah Anda merasa hukuman ini adil? Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami, 2230, untuk mendapatkan liputan berita yang lebih mendetail.